Pwede ako. Nantok ako ngayon, Animas. Ito pa mga ko. Yung gatas. Lalantokin. Anong Milo? Gatas na. Team, hold position. Sige, sir. Smoking bomb. Nagpalalim, rumas. Kalaban niya sila, no? Sir Franz, kalaban niya Oo. sila, Jolo. Wala, to. Kumayaw sila. Mayaw. May na. Oo. Nag-chat sa akin eh. Tama daw ako sa Smoking inyo. bomb. Meron na. Wala naman sila. Kumayaw. Sige. Fire in the hole. Sige. Dito na ako, Sir Franz. Sige. May tower na. Sige, Sabi, sir. meron na. Tik na ako mahagip dun. Patay na. Huwag mo silipin, Jay. Baka sniping ka lang dyan. Diyan naman si Winson eh. Mga malalakas sa loob na tumatambay rito sa mid. Sakon lang, sakon. Okay. Uy, gago. Meron tayo na. Yun o, baba tower. Pinasok ako. Dalawa yan. Sige, mid ka na, Jay. Amid na ako, sir, ah. Meron na. Forward na mid ah. Tatlo at May store. Ate dito, sir, ah, sa mid. Sorry, meron na. Tower. Tapos na natin. Nice. yung C4 nasa mid. Ay na, sir. C4 Yung C4 nandito sa mid, ah. Sakon. Dito sa mid, sir. May C4. Oh, na-headshot ako. Nasa Fire in the hole. Magana pala yung mga yun. 5 at 8 na lang palang buhay na napatay ko. Nasa ano na, CB na, sir. Lumabas na. TV lumabas. Yan, patower. Tower. Mission success. Pukong mo lang po ito sasaksak ka. Smoking bomb. Flash bomb. Fire in the hole. CA. Hindi, ano lang. MCA nga meron. Ito, pa-forward na. Watik, half-life. Dalawa. Backing. Si... Dalawa. Sorry. Nag-exit. Fire in the hole. Sino ka, Shish? Introduce yourself. Wala ko Ayan sama naman. ito. Nandito na sa ina. Ano naging Shish yan? Ay, Ina. Upload Discord ko. May tower, ah, sir. Bot lang to bot. Laklanor kami. Tara. Fire in the hole! Ginagawa pa ako. Bukas magsisend ako first payment ko, pa. 300. Yeah. May tower Para na, next sir. week ulit. O, saan yun, Sir Ralph? Balisong. Saan din balisong? Hotdog. Nanalo ka na nga sa sabong. I-recta mo na. Full payment ka na. Yun nga eh. Nandito na sa akin. Mid meron na. Eh, Jayna oh. Jayna. Jay. Apat. Kanan mo. Likod mo. Kanin. Ay. Tuway pa ba? Exit. Pwede ka. Exit. Wala na yan. Ayun. Exit. Sige. Exit A. Naglalag siya eh. Dalag ako, sir. Headshot! Hindi ka tamaan. Ayos yung makunat. Double kill! Kunat. Ganda na ako mo.
Ay, ayop to HP. Si batuin niyo lang bomba yun. Puta na, unahampa. Easy. Sa base nila, sir. Fire in the hole! Sniper yan. Sniper. Nakakano na daw sila Ralph ngayon. 17-0. Wait na. Clan War. Curve. Fire in the hole! Pero tumataas yung loss. Nagtataka kami. Tatagan na naman ba? Hindi. May tower pala. Kahapon, nadagdagan. Sa tower. B isa. 62 lang. Binilang na namin. 62 yan. Come on! Shake away! Balit yung rito. Yung kalawang. Smoking bomb! Smoking fire in the hole! Tower. Smoking bomb! Fire in the Narinig hole! Tower. Isa pa, tower. Mid pa. May umakit ka na sa tower ah. Isa pa, sir. Long B, sir. Barag na ako, master. Gatling yung isa eh. Dalawa. Saan? Dalawa tower, baba. Nagkon yung isa. Sige sir, last. Patay tower ah. Baba tower na lang. Pakon, hagdanan. Patay. Last CB. Base natin. Global fire in the hole! Flash bomb! Just count on me, guys! Smoking bomb! Flash bomb! Bakbakan kagabi rin. Fire in the Sayang hole! na. Fire in the hole! Nasa labas ako eh. Ilalaro din sana si Nerds nun eh. Flash bomb! Si Sir Slob. Delay. Naman. CA meron. Makapatay ah. Ba. Last ping mo sir eh. Magkano yung mid? Pero baby low kaya. Low ikaw. Ganun. Kasi ito eh. Gatling ah. Fire in the hole! Baking. Andito nga mid. Sniper. Pigit mo sa ano. Aras na natin. Ulit ako magta-30k na yung clan activity. Ang puta. May tower. 19 lang yun eh, no? Oo. Ay, puta. Tower yan, tower. Wala, sagada naman na ito eh. Yung mga deputies nito, sagad na. Fire in the hole! Tower pa. Tower pa din. May binay. Mission success. Global risk. Fire in the hole! Flash bomb! Flash bomb! What? It wasn't an exercise? Smoking bomb! Fire in the hole!
Apply daw dito yung binili ni Daddy Pawi. Naka. Star. Check mo. Puta, naka-Thompson. Anong IGN? Ayun pa rin. Si Adam. C4 mid ah, C4 mid. Wala pa. C4 mid ah. Sabi niya kahapon eh. Makikiklan war ako, sabi niya. C4, Wala C4. Aris natin, mid. Confirm ko. Flash bomb. Smoking bomb. Flash bomb. TV meron na. CB, sniper. Ay, gago, tumatalon. Minus 30 lang, con. CB. Pumasok. Tower na. Tower. Tumalo na. Bumaba. A ba? Yari ka. BBK boy ka. Success. Ayun o. Global risk win. La mind game. I hope Kala it was siya. worth dealing with this time. Smoking bomb. Lumalakas tayo sa compound map ah. Flash bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Snipe mid. CB ah. Si Wala naman pa. Dami. Smoking bomb. Dalawa. Exit. Hindi, tignan mo sa screenshot. May mga binasag kami dito sa Ares. wala pa lang naka-screenshot ng laro kanina. 8B. Ay, meron ka, sir. A na. Fire in the hole. Andito C4 pala. Bombs on the ground here. Ay, Zay. Zay, may nakita sa Zay. Sorry. Nasa Zay. Inspection. Diba? Wala naman ah. Si Ilas. Piso ako. In the Philippines, right? Ikaw sa tower. Si Ilas. Nasa A. Zay. Zay na, Zay. Fire in the hole. Buti, di bumalik sa'yo, sir. Bumula ka dun. Zay lang, loob. Success. Global risk win. Yeah. Leave it to me. Smoking bomb. Fire in the hole. Rush mid yata. Smoking bomb. Bomba. Flash bomb. Ano lang yun. Basagawa. Fire in the hole. Fire in the hole.
Tower, may tower ha. Headshot. Mid-con. Con. Mid ka, bawas mo yan. So, tower, meron pa nakagatling. Ano na yun? Macro yata yun eh. May Gatling. Fire in the hole! Smoking bomb! Fire in the hole! Smoking bomb! Smoking bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Mid. Curve may curve. Tower, meron. Ina, exit yan. Ay, exit. Entrance. May Zay, ah. Two. Wag. Third. Tanga na yun. Grabe. Wait na. Nag-isa. Fire in the hole. Tingin nila 9A ko. Baka mag... Atras na yun. Di. Mga kate, testing ninyo. Flash bomb! Merong A, computer. Sige, sir. Diyan ka? Okay. Ando na, sniper. Uy, may chat. May chat. Uy, sayang. Important na ulo. Sorry. Count on me, guys! Smoking bomb! DC. Wala. Fire in the hole! Oh, tama. Ano pala to? Smoking bomb! Or smoke mid. Excellent! May chat ng putik. Ay, puta. Ganda naman ang butik. Patay sa pamit. Mid na. Dahil sa may back. Mid back ka. Sige. Hindi pa yata ako ah. One save, 1 6. Kaya nga. Grabe, sir. Fire in the hole! Hindi nag-open ako ng cheat eh. Tower ah. Tower ah. Fire in the hole! Sa tower. Fire in the hole! Flash bomb! Wala. Fire in the hole! Clear. Ayun, con. Con mid. Sino? CB. Habang. Nakatutok sa mid. TV. Eh, kon lang. Con lang, sir. Kon lang. Nabawasan mo ba yan, Tess? Wala. Wala rin sa akin. Hindi ako tumama. Ha. Copy. Global risk win! Kabiglaan kayo ron. Nagulat din. Last. Sabay yung lahat sa akin dyan eh. Smoking bomb! Iiwas na sa atin to. Green. Pag natalo to. Tower, meron tower ah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Iselat, bumalik. Mid lang, sir. Puta na uduan. Dalawa. Forward na yata. Isa curve. Bounce daw yung nasa curve. 56.
C4, SCB. Hindi. Ay, sus. 8 mid nila. Smoking bomb. Headshot. Dulo Elisa. Sniper. Rest natin. Bombs on the ground here. Wala si Ipor eh. Bomb has been planted. B-side. A. Bomb on site A. Flash bomb. Yun, EA isa. Isa yun, pre. Ang ina nyo. Ayos kayo. Nice try. Fail. Blacklist. Tago sila eh. Play safe. Smoking grenade. Fire in the hole. Fire in the hole. Flash bomb. Smoking grenade. Smoking grenade. Flash bomb. Fire in the hole. Sniper dyan, ano? Bakit? Puta. So, okay. LBS. Ilan to? Post. Tago. Una, pangalawa. Una. Pag-alis space pa. Inanlag talaga, visit. Camera. Kabilaan. Fire in the hole. Pak tayo. Wala yun. Binyo. Pasok na B. C4. Sige, sir. Exit A lang ah. Bomb has been planted at B site. Nandun na sa A. Smoking Ayan na. grenade. Arrest nila. Curve na. Headshot. Sabay. Flash bomb. Smoking grenade. Fire in the hole. Ito na, dalawa. Yan, dalawa na. 10 HP. Ano, Flash mapapagod grenade! isa. Yan, Headshot. Patay 10. Yan, usoy mo rin. Tangin na yan eh. Bawi mo ako. Smoking grenade. Flash bomb. Fire in the hole. Smoking grenade. Fire in the hole. Mukhang sa PC na yun, sir. Baka sa iba, hindi. Baka dito nga sa shop yun. Hindi, yung specific PC. Fire in Na the ganun hole. Smoking grenade. Hindi, mabilis dito. Ano? 97 ka ngayon, no? Dati sumasabay ka sa ping namin, eh. Smoking grenade.
Wala naman naglalaro ngayon dito. Ako ba't Flash bomb. Baka yung bantay pre, nanonood. Take back the ball. Nakagatling sa EA. Meron baba tower ah. Baba tower. Sayang, 10 HP yun. Site. Ten HP sa A. Wala. Tuluyan na yata. Piso isa yung Ayun, na-DC ka, sir. DC. Dr. Prince, tapos baba tower. Meron. 10 HP sa. Pero 10 HP na raw yan. Piso dyan sa baba mo, Jay. Ha? Piso yan, baba. Saan? Dyan sa baba mo, baba tower lang. Tuluyan pa po. Na-DC ka, sir. Ayun, nag-log out pa. Bad trip. Dito eh. Babat. Kaliwa. Meron nang narinig. Kaliwa kanan yan. Ito nga rin. Second sir. Diba? Kaliwa kanan yan. Yung piso. Ayun yung piso, yung spot red. Oo. Hindi. Si Yaj. Piso. Global Risk win. Nakapatay. Kaya natin si Sir L. Ayun na. Please don't get in my way. Smoking grenade. Fire in the Smoking hole. grenade! Fire in the hole! Ang papagawa niya, book. SD, walang tao, SD. Hindi kung stable Talaga yun. ako. Stable. Flash May tayo bomb. yata sa labas, ah. Fire in the hole. Wala, nakapatay ilaw, eh. Nakita. Frame, ah. Meron Storby. Bintana. Baba. Nung room. Fire grenade. Grenade! 254, sir. Small itong ano. Yan. Smoking grenade. Tara. Babakap na yan. Ayun na tayo. Fake lang yan. Fake. Balik tayo. Ay, rotate agad, sir. Fake lang yan. 254. Oh, sir. Oh, piso yun. Kaliwa nyo. Fire in the hole. Uy, Sorry yan, may nasa B. Takbo nyo yung A. Headshot! Curve isa. Inang papex yun. 10 seconds pre. 254 ba yun? B-site is ready to load! Check nga kung 254 nga. Baka bug sa akin. 254 sa. Hindi. 54. 54. I-ano mo, sir. Ang gawin mo yung i-click mo yung plan name. So, ayun. 204. 204 pala. 204. Type LB. Sa akin din. Baka bug lang. Take back the Mas ball. lamping, ha? 120. Take back the ball. 150.
Last. Smoking grenade! Flash bomb! Storage. Flash bomb! Flash bomb! Fire in the hole! Clear yan. Ay, zombie. Oo, tayo na. Minus 82. Tara, A na. Sayang, curve, isang curve. Tara. Eh, Zombie. Smoking grenade! All has been planted! Smoking grenade! Tuwip, tuwip. ito. Ina. Yung CK, ayun, patay CK. Site mismo. Zay, last. Hambog ng Sagpro. Boom. Mission success! Please don't get in my way! Smoking grenade! Smoking grenade! Flash bomb! Smoking grenade! Ay po, sniper, LB. Tatlo. Dito na. Papasok na isa. Fire in the hole! Take back the ball! Papasok sa J. Patrick. Grabe smoke sa na, C4. Take back the ball! Fire in the hole! Tara, hambog. Fire in the hole! Bakit mga sir? May mga tower. Ah, puta. Meron sa mid. Matuto ka. Sa SR. Huwag ka dumikit masyado, sir. Midcon. Call mid, tapos mid. Oh! Ay, sa harap mo, sir. Kaliwa. Buti hindi natisod. Global Wala risk. ako putok. Get up! Smoking grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Smoking grenade! Smoking grenade! Take back the ball! Patay. Fire in the hole! 36. Baba si A, kon. Fire in the hole! Flash bomb! Lagyan na. Smoke dito. Store. Biya, pa namin biya. Isa. Ay po, patay pa. EB lang EB. Ares nila. Sige, iba, gumulo sa sa mid. Pero full pack dito sa B. Sige, wala pa nakakapasok. Sa labas lang sila. Patay. Ares nila yun. All has been planted! Flash grenade! Alas ko nila. Fire in the hole! Dami yun dyan ah. Gangbang. Nahabol yun ah. Fire in the hole! Mission success! Watch this win! Last. Get up! Resibuan mo, Wilson. Smoking grenade! Flash bomb!
Send mo dito sa screenshot. Fire in the hole! Flash bomb! Smoking grenade! In the hole! Take back Ito the na, ito na. ball! LB, Bata, LB. Paano? Dalawa pala yun. Dalawa na dyan, Take baba back tower. the ball! Hindi pa ko niyayok. Smoking grenade! Uluwan pa. Poste. Una. Oo, unang poste. Ayun. Baing na ata. Stop X yan ah. Spatex ka na yun. Full smoke. Negative 2. 32. May sniper pa sa pain yan, sir. Ayop. Sorry. Nung character yan, Sir Cross. Joy. Dalawa dyan, sir. Yun. Joy to, nakuha ko sa CF Pass. Season 2. Ay, Ano pa gagawin ko rito? Tatlo. Kaya yan, sir? Bombay Clear, mo yan. sila, sir. Clear yan, clear. Mission failed. All Empty. level risk win. Asan? Shut up! Smoking grenade! Fire in the hole! Smoking grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Take back the ball! Sunod mo lang yung... Ay, kala ko si Winsor. Narinig ka, Winson. Ares, dalawa, Ares. So, ano, sir, ah? Baka meron. Smoking grenade! Bomb! Ay, ito, baba. Ay, harap mo, sir. Sir Lance. Bomb has been planted at A site! Tuwek. Yan. Okay, dalawa. Jay, dalawa. Saan? Ito isa. Saan? JC. Jay lang. Mission success! Kapag siya Sarap ng XP. Wala. Ayaw na nila. Subukan na nila.